Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, How are you today? I'm very well too, thank you. Have you breakfast before go to school? Okay, good. Because it is important for your health and also can improve your concentration in study. Okay, at usual, before we will start our lesson today, I need the captain of this class for lead to pray together. Fauzan, please to lead your friends. Before we study, let's begin. Yes. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now I want to check your attendance first. I will call your name by one. Ahmad Fahmi Amhar. Aisyah. Alfi. Sakit. Amira. Atif. Sip. Azah. Budi. Ada. Ayura. Ilham. Ada. Fauzan. Zul. Ada ya. Ihza. Kevin. Ada. Ragib. Aini. Ada. Uswa. Fatia. Fakih sakit. Okay, to nationalism for our country, we will sing a song together, Tanah Airku. My student, please stand up, please. Are you ready, my students? Airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku
Di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, Engkau ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Okay, thank you, my student. Sit down, please. Now, before we will start our lesson today, I want to give you ice breaking. Are you ready? Yes, okay. Oke, ikutin Ustazah ya. Gimana kemarin? I am the best, you are the best, we are the best. Yes, 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 gitu ya. Oke. 1, 2, 3. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Okay, once again ya. Okay. 1, 2, 3. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Okay, thank you. Are you feel happy? Yes. Okay. Now, we will learn about descriptive text. Do you know what is descriptive text? Yes. What is descriptive text? Okay. Siapa? Do you know what is descriptive text? Teks tentang apa? Deskripsi, berarti dia menggambarkan tentang sesuatu, begitu ya? Oke. Descriptive text, okay. I have this picture. Do you know what she is? Do you know what she is? Do you know? Okay, Iza. She is Alisa Subandono. Okay, she is Alisa Subandono. Okay, can you describe this picture? Okay, Alisa Subandono is a famous actress for Indonesian. Okay. People call her Icha.
Okay. She is beautiful, big and smart. Okay. Thank you. Okay. Alisa Subandono is aktris from Indonesia. Jadi Alisa Subandono itu adalah artis dari Indonesia. People, orang-orang biasanya memanggil dia dengan sebutan Ica, ya. Dia adalah wanita yang apa tadi? Deskripsi dari Iza yang smart, pintar, beautiful, cantik. Oke, kemudian tall, apa tall? Tinggi. Oke. Now we will learn more about descriptive text. Okay, definition. Yeah. A descriptive text is a type of text that describe a person, place, animal, or thing in detail so the reader can image it clearly. The main purpose is to describe and to give information about something or someone. Oke? Sampai sini pemahaman arti dari descriptive text ada yang sudah menangkap? Sudah bisa? Sudah bisa? Berarti apa? Descriptive text adalah tipe teks yang menggambarkan tentang person. Apa itu person? Tentang orang. Person, place. Apa place? Tempat. Animal. Hewan or thing. Atau benda. In detail. So the reader can image and clearly. Apa berarti? Secara detail. Jadi pembaca bisa apa? Bisa mengetahui itu dengan rinci ya, dengan rinci. Clearly dengan rinci ya. Oke. The main purpose is to describe and to give information about something or someone. Apa? Main purpose. Purpose itu artinya maksud. Maksud dari teks ini adalah apa? Describe? Menggambarkan, mendeskripsikan. And to give information. Dan memberi informasi about something or someone. Tentang sesuatu atau seseorang ya. Jadi tujuan dari teks ini adalah memberi informasi kepada pembaca secara rinci mengenai sesuatu atau seseorang. Begitu ya. Kemudian di situ ada sama ya, purpose. To describe a particular person, place, or thing in detail. Ya, sama. Menggambarkan orang, tempat, atau benda secara detail, secara rinci. Oke. Next ya. Oke. Karakteristik this text ya. Number 1, use a simple present tense because it tells about general term or fact. Artinya apa? Use a simple present tense berarti menggunakan simple present tense karena it tells, dia menceritakan about general term or facts. About general berarti apa? Tentang fact, fakta secara umum. Makanya ketika dia mendeskripsikan seseorang ya, contohnya, this is my English teacher, ya, her name is Miss Tahta, dijelaskan secara detail. Dia adalah guru bahasa Inggrisku, namanya adalah Bu Tahta, begitu ya. Kemudian mungkin dia menggunakan hijab, begitu ya. Dia memiliki kulit berwarna. Nah, nanti dijelaskan secara detail, secara rinci, begitu ya.
Kemudian di situ ada example. She has long hair atau the park is beautiful. Apa artinya? She has long hair. Dia mempunyai rambut yang long, panjang, atau the park is beautiful. Apa? Park itu taman. Taman itu indah, ya. Yang nomor 2, uses many adjective to describe characteristic. Uses menggunakan many adjective. Banyak kata sifat, yang digunakan adalah kata sifat. To describe karakteristik, untuk menggambarkan karakternya, ya. Example, contohnya ada tall, beautiful, friendly, big, clean. Tall, what is the meaning of tall? Tinggi, ya, bisa tinggi, bisa panjang, tinggal menyesuaikan kalimatnya, begitu ya. Kemudian beautiful, cantik. Oke, friendly, ramah. Big, besar. Clean, bersih, ya. Oke, number 3, focuses on one specific object. Example, fokus, ya, fokus pada objek, satu objek, ya, fokusnya hanya satu objek. Example, only one person, one place, or one animal. Contohnya, only one person, hanya satu orang. Terus one place, satu tempat, or one animal, atau satu hewan. Jadi dia fokusnya hanya mendeskripsikan satu objek, ya, nggak bisa lebih. Biar apa? Biar spesifik, detail, dan rinci, gitu ya. Jadi karakter dari descriptive text yang pertama apa tadi? Dia menggunakan simple present. Yang kedua menggunakan kata sifat atau adjektif. Yang ketiga, hanya fokus pada satu objek saja. Do you understand? Yes. Okay, good. Next, generic structure. Generic structure of descriptive text. The first is about part, ya. Yang pertama tentang part. Di dalam part itu ada identification and description. Identification, mengidentifikasi. Function, fungsinya. Fungsinya untuk apa? Introduce the subject or thing that will be described. Apa berarti? Memperkenalkan subjek atau benda yang akan dideskripsikan, ya. Jadi isi dari identifikasi itu apa? Memperkenalkan dulu subjeknya yang akan digambarkan. Yang kedua, ada description. Functionnya di situ. Describe the part, qualities, and characteristic of the subject. Fungsinya untuk apa? Describe, menggambarkan part, bagiannya, ya. Kemudian qualities, kualitas, and characteristic of subject, karakter dari subjek itu. Identification, example, ya, contoh dari identification. My best friend is Lila. She is my classmate at SMK Ibnu Katsir. Berarti identifikasi, menjelaskan apa? Subjek yang akan digambarkan. Lila adalah teman baikku. Dia teman baikku di SMK Islam Terpadu, begitu ya. Yang kedua, di situ ada description.
Example, she has long black hair and bright eyes. She is friendly and always smiles. Apa? Menggambarkan, berarti sudah masuk ke ranah yang lebih detail ya, yang lebih rinci lagi. Berarti apa? Menggambarkan seseorang tersebut. Dia memiliki rambut yang hitam dan matanya apa? Bright. Bersinar, bercahaya, gitu ya. She is friendly and always smiles. Dia ramah dan selalu tersenyum, begitu. Oke, next. Language feature. Ya. Language feature. Yang pertama di situ ada feature, yang kedua ada explanation, yang ketiga ada example. Feature di situ simple present tense ya. Struktur apa sih language feature itu? Struktur kebahasaan. Ya, struktur kebahasaan yang digunakan untuk descriptive text. Yang pertama ada simple present tense. Explanation, menjelaskan. Describe fact or habitual action, menggambarkan apa? Menggambarkan keadaan yang nyata ya, keadaan yang nyata. Example, the cat is very cute. Berarti kucing itu sangat lucu, sangat imut ya. Yang kedua tadi ada adjective. Adjective ya. Explanation, describe qualities or characteristic. Adjective itu menjelaskan apa? Karakternya. Contohnya beautiful, tall, smart, small. Itu ya, ada beautiful. Cantik, kemudian tall, tinggi, small, pendek, smart, pintar, cerdas. Ada linking verb ya, connect to subject to its description. Connect berarti apa? Berhubungan dengan subjek yang akan digambarkan. Harus berhubungan ya. Jadi penjelasannya harus berhubungan. Di situ ada is, am, are, ada looks, ada seems ya. Selanjutnya ada specific nouns. Di situ uses specific name instead of general ones. Specific nouns berarti harus spesifik pada satu objek ya. Uses specific name. Contohnya my house berarti menjelaskan tentang rumahku. Misalkan rumahku catnya berwarna putih. Rumahku besar dan megah ya, dan lain sebagainya. Ada the Borobudur Temple, apa? Candi Borobudur, atau my cat Snowy. Kucingku namanya Snowy. Oke, the next figurative language, optional. Karena di situ optional, berarti dia boleh ada, boleh tidak. Oke, explanation. Uses comparison to make the description vivid. Oke, menggunakan kata perbandingan untuk menggambarkan. Ya. Contohnya, her eyes are like stars. Apa? Matanya seperti apa? Bintang. Matanya terlihat seperti bintang. Ya. Jadi begitu. Tapi itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Begitu ya. Okay, I have example of descriptive text about my cat. My students, please read
aloud together. Ya, dibaca bersama-sama dengan keras. Yuk. Dibaca bersama-sama dengan keras, Fauzan. Ayo. 1, 2, 3. My cat, ya. I have a cat named Snowy. She is white and fluffy. Her eyes are blue and she has a small pink nose. She likes playing with a ball and sleeping on the sofa. Snowy is very cute and friendly. Oke, coba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. My cat berarti kucingku. I have a cat named Snowy. Aku punya seekor kucing namanya Snowy. She is white and fluffy. Dia berwarna putih and fluffy. Apa fluffy? Lembut. Her eyes are blue and she has a small pink nose. Apa? Matanya berwarna biru. Oke, dan hidungnya berwarna pink. Hidungnya kecil ya. A small pink nose. Hidungnya kecil berwarna pink. Oke. She likes playing with a ball and sleeping on the sofa. Dia suka bermain dengan bola dan tidur di atas sofa. Snowy is very cute and friendly. Snowy sangat lucu, sangat imut dan ramah. Begitu ya. Oke. Di situ next ya, selanjutnya ada structure. Berarti strukturnya. Di situ ada yang pertama tadi identification. Oke, identification tadi menjelaskan tentang objek yang akan dideskripsikan. I have a cat named Snowy. Ya, itu mengidentifikasi objeknya. Aku mempunyai kucing namanya Snowy. Baru dia masuk ke dalam description. Dideskripsikan secara detail, rinci ya, dan lengkap. She is white and fluffy. Dia berwarna putih dan bulunya halus, lembut ya. Snowy is very cute and friendly. Snowy sangat lucu dan ramah. Gitu ya. Oke. I have example of descriptive sentence ya. Ustazah di sini punya contoh deskriptif berupa kalimat. Kalau tadi my cat berupa apa? Paragraf. Ini berupa kalimat. Type di situ tipenya tentang apa yang pertama? Ada person. Di situ example. Person tadi apa person? Orang. Contohnya my father is tall and strong. Apa? Ayahku tinggi dan kuat. Oke. Type yang kedua di situ ada place. Place. Example. Bali is beautiful island in Indonesia. Place. Apa place? Tempat. Example. Contohnya di situ. Berarti Bali adalah island apa? Pulau yang sangat indah di Indonesia. Animal. The lion is a wild animal. It has a large mane. Binatang. Di situ ada singa. Singa apa? Adalah binatang yang buas. Begitu ya. Contoh kalimatnya. Selanjutnya ada thing. Benda. My laptop is black and thin. It is very fast.
Apa artinya? Thing. Thing itu benda. Laptopku berwarna hitam dan tin. Apa tin? Tin. Laptopku berwarna hitam dan ringan. It is very fast. Dia bekerja dengan sangat cepat. Oke. Oke. Do you understand? Yes. Oke, good. I have exercise, ya. Ustazah di situ punya exercise. Silakan dikerjakan secara mandiri. Ya, write on your paper. Ditulis di kertas or your book ya. Di buku kalian tulis. Di situ ada yang A dan yang B. Fill in the blank with the correct adjective. Tulis di kalimat yang apa? Di kalimat yang rumpang kata sifat yang benar, ya. Tidak banyak. I have just 3 questions. Ya, yang B, arrange the sentence into a correct descriptive text. Susunlah kalimat ke dalam teks deskriptif yang benar. Ya, di situ juga just 3 sentence, hanya 3 kalimat. Jadi silahkan disusun. Yang pertama misalkan yang A, kemudian yang B, yang C strukturnya begitu, atau bagaimana silahkan disusun. Oke. Oke, silahkan dikerjakan. I have 10 minutes ya. 10 minutes to you for doing your exercise ya. Ustazah kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal latihan kalian. Setelah itu kita bahas, kemudian nanti masih ada work in your group ya, bekerja dengan kelompok kalian. Masih ada tugas lanjutan. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Emang nggak lihat? Iya. Iya. Itu ya, oke, sebentar. Gimana kelihatan? Kelihatan? Sudah ya? Oke. Mountain. What is the meaning of mountain? Gunung. Oke. Passion. Apa passion? Passion.
Number 3, my teacher is very, dalam kurung ada passion, ada smart, ada friendly. Passion, apa passion? Sabar. Oke, good. Sabar. Ini nggak apa-apa jawabannya. Jawabannya. Nggak apa-apa. Jadi untuk yang A itu silahkan diisi menggunakan kata sifat yang tepat ya. Yang tepat. Kan di dalam kurung itu ada 3 pilihan. Silahkan dipilih salah satu yang paling tepat menurut kalian. Kalau yang B itu arrange the sentence, berarti susunlah kalimat menjadi tes deskriptif yang benar. Oke. Jawabannya semua itu benar. Nggak mungkin, nah. Pilihlah salah satu yang paling tepat. Yang paling tepat. Oke? Hah? Oh ya, she has brown eyes and a bright smile. Dia mempunyai mata yang berwarna brown. What is brown? Coklat. Oke, good. And bright smile. Oke, senyumannya menawan. Maksudnya begitu ya. Senyumannya menawan. Iya, disesuaikan kalimatnya. Oke? Fauzan, sudah selesai. Sudah. Pilihlah yang paling tepat ya, karena di dalam kurung itu ketiganya merupakan adjektif ya, kata sifat semua kan itu yang ada di dalam kurung, tapi dipilih yang paling tepat. Sebenarnya kalau yang paling random itu yang nomor 3 ya, karena teacher itu bisa dia passion, bisa dia smart, bisa dia friendly gitu kan. Karakter tiap guru kan tidak sama ya begitu. Bisa lebih random jawabannya. Kalau yang nomor 1, nomor 2 itu masih ada yang lebih tepat lagi dibanding dari ketiga pilihan itu. Masih ada yang lebih tepat lagi. Oke, yang bawah ya. Begini. Kenapa? Bright smile. Tadi bright. What is the meaning of bright in Indonesia? What is the meaning bright? Bersinar. Jadi maksudnya di situ she has brown eyes and a bright smile. Berarti dia mempunyai mata berwarna coklat dan
Senyumnya, bukan senyumnya bersinar ya, tapi senyumnya menawan, begitu ya. Senyumnya menawan. Passion, ya. Passion, be patient. Passion dengan sabar. Passion. Sudah? Finish? Budi finish? Oke, good. Monggo ya, with your friends. With your friends. Iza, finish? Oke, good. Finish. Finish ya. Belum coklat. Smile. Apa smile? Tersenyum. Bright, bright itu bersinar, tapi maksudnya di situ bukan senyumnya bersinar, tapi apa? Senyumnya menawan. Ini yang Indonesia gimana? Yang B itu kamu susun kalimat itu dengan benar agar menjadi tes deskriptif yang benar. Itu kan kalimatnya acak. Berarti yang pertama yang apa dulu? Misalkan yang C dulu atau seperti apa? Ya. Hah? Reading, membaca. Finish? Yes. Okay, good. Okay. 3 minutes ya. 3 minutes again. 3 menit lagi ya. 3 minutes again. Kemudian kita akan bahas bersama-sama. Setelah itu nanti ada tugas lanjutan work in your group. Bekerja dengan kelompok kalian ya. Aini, finish? Yes. Okay. Sudah, Ami.
Oke, 1 minute again. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke, finish. Time is over. Waktunya sudah habis ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Kita bahas terlebih dahulu. Di situ ada yang A, fill in the blanks with the correct adjective. Isilah titik-titik dengan kata sifat yang benar. Number 1. Oke. Please, Ihza, you can read your answer. Number 1. My house is very clean. Oke, rumahku sangat bersih. Oke, jawabannya yang benar yang mana? Bisa big, bisa clean ya. Rumahku sangat besar atau rumahku sangat bersih. Oke. Jadi yang menjawab clean or big sama-sama benar. Oke. Selanjutnya number 2. Fahmi, please read your answer. Number 2. The mountain looks gunungnya terlihat sangat indah ya. Yang lebih tepat adalah beautiful. Oke. My teacher is very Oke. Ada yang menjawab passion? Oke. Ada yang menjawab smart? Ada yang menjawab friendly? Jadi ketiga jawaban tersebut sama-sama benar. Karena karakternya seorang guru itu tergantung karakter masing-masing orang. Jadi ada yang passion. What is the meaning of passion? Sabar, smart, cerdas, pintar, friendly, ramah. Jadi tiap guru karakternya pasti berbeda. Oke, next ya, lanjut yang B. Arrange the sentence into a correct descriptive text. Susunlah kalimat agar menjadi teks deskriptif yang benar. Kira-kira urutan yang pertama, A, B, or C? B, oke, good. B, my sister is a beautiful girl. Ya, oke, selanjutnya urutan yang kedua. A, good. She has brown eyes and a bright smile. And then the last, C ya. She likes drawing and reading books. Oke, jadi susunannya yang benar adalah B, A, C. Oke. Uswa, please read your answer. Yang B. Oke. Oke, my sister is a beautiful girl. She has brown eyes and a bright smile. She has brown eyes and a bright smile. She likes She likes. drawing and reading books. Okay, she likes drawing and reading books. Okay, good. Benar semua? Benar. Oke, artinya apa? My sister is a beautiful girl. Saudara perempuanku adalah perempuan yang cantik. Oke. She has brown eyes and a bright smile.
Dia memiliki mata berwarna coklat dan senyumnya menawan. She likes drawing and reading books. Dia suka menggambar dan membaca buku. Oke, benar semua ya? Oke, good. Next, I will divide you into 4 groups ya. One groups there are 4 students and 3 students ya. Jadi ada yang 4 siswa, ada yang 3 siswa. Oke. Grup pertama ini ya, ada Aini, Fatia, Aisyah sama Uswa. Grup kedua ada Amira, ada Aza sama ada Aira. Grup yang ketiga ada Fahmi, Iza sama Budi. Grup yang keempat ada Fauzan, Zul, Ilham sama Ragib. Oke. Are you ready for work in your group? Ready? Sudah siap ya kerja kelompok? Oke, siap. Di sini I have some pictures ya. Ustazah punya beberapa gambar. Gambar ini nanti Ustazah akan berikan kepada kelompok. Setiap kelompok mendapatkan 1 gambar. Oke, tugas kalian make deskripsi teksnya ya. Buat deskripsi teksnya, and then perwakilan 1 orang nanti akan maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke? Oke. Ini ya. Oke. Guru ini, teacher. Oke, kalian punya waktu 8 menit. 8 menit buat kalimatnya. Oke. Jadi itu ya, writing task ya. Di situ perintahnya sudah ada ya, lihat di depan. Write on 1 paragraph of a descriptive text about your favorite person, your classroom, or your pet ya. Sesuai gambar yang sudah Ustazah berikan. Di situ ada your favorite person. Orang favorit kalian. Kemudian di situ ada your classroom, ada ruang kelas kalian, atau ada your pet, ya, your pet, hewan peliharaan kalian. Perintahnya di situ, use the structure identification plus description and write at least 5 sentence, ya. Gunakan struktur identifikasi dan deskripsinya, ya, dan tulis minimal 5 kalimat, minimal setidaknya 5 kalimat, berarti boleh lebih tapi tidak boleh kurang karena di situ at least 5 sentence ya, 5 kalimat. Oke, do you understand? Yes, good. Oke, now silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompok kalian.
Nanti ada yang maju ya. Tiap kelompok 1 orang mempresentasikan hasil kerjanya. Oke. Ya. Dulu. Fauzan. Ini berarti gimana? 1980 atau Iya, nggak apa-apa. Out in English 2 kalimat, 2 kata, 2 kata. Jadi di depan, terus yang belakang. Dua. Yes. Mudah ya? Insya Allah. Good. Good job. Paslon dari satu jawaban jadi dong begitu Nyaman. dari Arman dari Arman there Arman Di sana.
Sudah? Enggak. One minute again. 1 menit lagi. Silakan disiapkan temannya yang akan mempresentasikan di depan ya. Satu aja. Kan hanya membaca hasil dari kerja kalian, hanya membaca kan ya. Hasil kerja kalian. Okay, please put your pen. Time is over. Okay, now one student, please. Ya, maju di depan kelas mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Langsung ya. Oke. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yuk, siapa dari kelompok 1? Susah, silakan dipakai dulu Mbak. Pakai? Iya kayaknya. Oh, dipegang. Oke. Di sini Mbak, nggak apa-apa. Ada Ustazah. Yuk. Oke. Attention please, perhatian. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya akan membacakan Nah, ini ya. Oh, sebentar, gambarnya dibawa, Pak. Atau Ustazah yang bantu pegangkan, oke? saya akan membacakan dilihat. teks deskripsi dari hasil gambar yang diberikan Ustaz. Di sini ada gambar kelinci. I have a rabbit. Its name is Lolly. Lolly has white and gray Fluffy. fluffy. Her eyes are long and her eyes are brown. She looks very cute. Lolly likes to eat carrot and vegetable. She also like to jump and play in the garden. Every morning, I give her food and water. Lolly is friendly and always Attention please. me happy. I love my rabbit very much. Thanks. Oke, good. Oke, good. Silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ya, coba Ustazah bacakan lagi hasil dari kelompok 1. Di sini gambarnya tentang apa? Kelinci. Kelinci. My rabbit. Ini hasil kerjanya ya. My rabbit. I have a rabbit. Apa artinya? Aku mempunyai seekor kelinci. Its name is Lolly. Namanya adalah Lolly.
Lolly has white and gray fur. Lolly mempunyai bulu warnanya putih dan abu-abu. Her ears are long and her eyes are brown. Telinganya panjang dan matanya berwarna coklat. He looks very cute. Dia terlihat sangat lucu. Lolly likes to eat carrot and vegetables. Lolly suka makan wortel dan sayur-sayuran. So, she also likes to jump and play in the garden. Dia juga suka lompat and play in the garden, dan bermain di taman. Every morning, setiap pagi, I give her food and water. Aku memberinya makan dan minum. Lolly is friendly and always make me happy. Lolly sangat ramah dan membuatku merasa senang. I love my rabbit very much. Aku sangat mencintai, menyayangi kelinciku ya. Oke. Ada yang mau memberi saran atau masukan dari kelompok yang lainnya? Ada yang memberi saran atau masukan atau sudah cukup? Cukup? Sudah lengkap ya? Di situ strukturnya sudah ada identifikasinya. Identifikasinya tentang apa? My rabbit is Lolly ya. Kucingnya bernama Lolly. Terus deskripsinya tadi digambarkan bulunya berwarna putih dan abu-abu, matanya berwarna coklat dan lain sebagainya. Oke. Give applause for group 1. Oke. Enough. Oke. Next, group 2, please. Maju ke depan. Sekarang, yuk. Ini Mbak. Terus ada yang pegangkan gambar atau gimana? Oke. Group 2. Oke. Attention please, silent. Ayo perhatikan. Yuk. Lee Min-ho. Lee Min-ho is a famous actor from South Korea. He was born of June 22, 1987 in Seoul. He is tall and handsome. He has short black hair and a bright smile. Lee Min-ho became popular after playing the role of Gu Jun-pyo in Face Over Flowers. He has also acted in many other dramas like The Heirs, Legend of the Blue Sea, and The King, Eternal Monarchs. He is not only a good actor but also is many people around the world like him because he is talented and kind. Oke. Thank you. Oke. Boleh hasil kerjanya Ustazah lihat? Oke. Do you know who is he? Who is he? Lee Min-ho. Oke. Lee Min-ho. Di sini tadi kelompok 2 sudah mendeskripsikan hasil kerjanya terkait dengan Lee Min-ho. Di situ dijelaskan Lee Min-ho is a famous actor from South Korea. Berarti apa? Lee Min-ho itu artis dari Korea Selatan. He is tall and handsome. Dia tinggi dan tampan. Oke. He is short black hair and a bright smile. Rambutnya pendek, berwarna hitam, dan senyumnya
Menawan. Oke. Masih banyak yang lainnya ya. Dari hasil presentasi kelompok 2, ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Cukup ya. Oke. Identifikasinya tadi siapa? Oke, good. Lee Min Ho. Deskripsinya tadi sudah dijelaskan bahwa Lee Min Ho itu dia adalah artis Korea. Dia tinggi, dia tampan dan lain sebagainya. Begitu ya? Oke. Fauzan Zul, please attention. Yuk, perhatikan. Jangan ngomong sendiri ya. Oke, next. Kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Yuk, kelompok 3. Oke, Ustazah bantu atau dipegang sendiri? Dibantu? Enak aja. Hah? Enak aja juga. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok saya. My classroom. My classroom is big and clean. There are many chairs and tables for the student. The teacher tables is in front of the class. That is also a whiteboard on the wall. We have some pictures and posters that make the class look beautiful. The classroom has 2 big windows, so it is bright and fresh. My classroom and I also keep our classroom clean and tidy. I love my classroom because it is a comfortable place to study. Oke. Finish? Oke, thank you. Boleh Ustazah lihat hasil kerjanya? Oke, dari hasil kerja kelompok 3, di sini menjelaskan tentang apa? Classroom, ruang kelas. Ruang kelasnya tadi apa? Big and clean, apa? Besar dan bersih ya. Banyak kursi dan juga meja di dalamnya. Kemudian meja guru letaknya ada di mana? Di depan, tadi sudah dijelaskan ya. There is also a whiteboard on the wall. Apa? Ada papan tulis putih di dinding wall ya, in the wall. We have some pictures and poster that make the class look beautiful. Ada beberapa apa? Gambar dan poster agar ruangannya terlihat makin indah dan lain sebagainya di sini. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 3? Ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, and then the last from kelompok 4. Silakan maju ke depan. Siapa Zul? Oke. Ini dipakai dulu, Mas. Gambarnya boleh Ustazah bantu pegang? Boleh saja. Nah, hadap ke temennya, gambarnya ditegakkan. Oke.
Atau kelihatan atau tidak? Nah, Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kita, kelompok 4, yang berjudul tentang My English Teacher. Okay, good. My English teacher is Mr. Tahta. She is a keen and friendly woman. She always wears a hijab and looks very neat. She has a sweet smile and soft voice. Mr. Tata, teacher. Mrs. ya, bukan Mister, Mrs. Oh, Mrs. Mrs. Tahta teacher English very well. She explains the lesson clearly and help use when we have problem. She always tells you to study hard and be polite. I like Mrs. Tahta because she is patient and cares about her student. She is my favorite teacher. Oke, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hasil terakhir, hasil presentasi dari kelompok 4. Di situ tadi mempresentasikan tentang My English Teacher. Berarti guru bahasa Inggrisku. Oke, boleh Ustazah bacakan ya. My English teacher is Mrs. Tahta. Tadi ada koreksi ya. Untuk kelompok 4 bukan Mister tapi Mrs. Lupa ya Zul. Oke. My English teacher is Mrs. Tahta. She is a kind and friendly woman. She always wears a hijab and looks very neat. She has a sweet smile and soft voice. Oke. Guru bahasa Inggrisku adalah Bu Tahta. She is a kind and friendly woman. Apa? Dia sangat baik dan ramah. Oke, she always wears a hijab and looks very neat. Dia selalu menggunakan hijab. She has a sweet smile and soft voice. Dia mempunyai senyum yang manis dan suara yang lembut, begitu ya. Mrs. Tahta teach English very well. Bu Tahta mengajar bahasa Inggris dengan baik. She explain the lesson clearly and help us when we have problems. Dia menjelaskan pelajaran dengan rinci dan menolong ketika kami sedang menemukan kesulitan atau problem. She always tell us to study hard and be polite. Dia selalu berkata kepada kita untuk study hard, apa? Belajar dengan keras, belajar dengan giat, dan be polite, dan tetap rendah hati. I like Mrs. Tahta because she is patient and cares about her students. Aku sangat menyukai Bu Tahta karena dia adalah guru yang sabar dan peduli terhadap muridnya. She is my favorite teacher. Dia adalah guru favoritku. Oke, give applause for all group. Good. Oke, all group, good ya, good presentation. Sudah sangat jelas, rinci, dan detail ya. Oke, selanjutnya, sebelum pelajaran kita berakhir, Ustazah mau mengulas sedikit kembali ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini. Tadi ya, sebentar. Oke, kesimpulan pelajaran kita hari ini, summary. Apa kesimpulannya? Descriptive text tadi apa?
menggambarkan tentang orang, tentang tempat, hewan, dan benda. Oke, descriptive text describe a person, place, animal, or thing. Oke, terus kemudian strukturnya yang digunakan apa saja? Identification and description. Strukturnya yang digunakan identifikasi dan hasil deskripsinya. Kemudian selalu menggunakan apa tensesnya? Simple present tense. Oke. Dan terakhir apa tadi? Just focus on one object. Hanya fokus sama satu objek saja. Oke? Do you understand? Yes. Okay, good. Okay, sebelum kita tutup, do you have any questions? Do you have any questions? No? Okay. Oke, sebelum pelajarannya berakhir, untuk tugas kalian di rumah, ya, please make descriptive text about my house. Okay, please make descriptive text about my house. Oke, sudah jelas ya? Tugas kalian, please make description text about my house, itu ya. Silakan dikerjakan di rumah, dibuat PR. Pekan depan pertemuan kita tugasnya dikumpulkan. Oke, do you have any questions? Once again, no. Oke, I think enough for today. Thank you for your attention and for your coming. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran berakhir, seperti biasa, yang ahwat ya, silakan bersalaman dulu dengan ustazah. Oke. Oke, sit down please. Oke, untuk yang Iman, terima kasih ya untuk hari ini. Thank you my students. We will meet again on next week at Thursday ya. Oke. Selesai. Oke. Selesai. Silakan boleh istirahat. Silakan boleh istirahat ke depan. Iya, nggak harus, boleh di sini. Udah istirahat ya. Sudah.